এশিয়া মহাদেশ সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান বা পবিত্র স্থান এই ভারতবর্ষ। এই কারণে ভারতবর্ষ ভিতরে বৃন্দাবন ধাম, নবদ্বীপ অভিন্ন বৃন্দাবন, নীলাচল যোগিকে মহাপ্রভু 24 বর্ষ বলিলে সেই নীলাচল জগৎ স্বয়ং জগন্নাথ, যে জগন্নাথ ও জগন্নাথ এই পবিত্র স্থান এই ভারতবর্ষ পবিত্র স্থানগুলি পুণ্য মহাপুণ্য স্থানগুলি উল্লেখ করছে। এই পবিত্র ধামে আমার জন্ম লাভ করি যদি আমি জানি শুনি कि भगवान को नाम चिंता न करे, भजन न करे, महाप्रभु आदेश को पालन न करे, महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करे जाइछन्ति यदि न मानिबा न करे ताले हमर अधम पाप अर्थात साधु संग सर्वसार श्री कोई लोग न करे साधु संग सर्वसिद्ध श्री संप्रदाय कोई महामेव सत्य न संग के देखा बहुत ही भगवान करुणे